दोस्तों, आज माह सफर की 24 तारीख है। आखिरी जुमअतुल मुबारक का दिन आ चुका है। आज आखिरी मौका है दोस्तों, इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक बिलखुसूस पढ़ लीजिएगा। इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना। ये दौलत का एक ऐसा खास वजीफा है जिसे पढ़ते साथ ही आपके घर की तमाम तंगदस्तियां इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। ये वजीफा इतना मुजर्रब, इतना ताकतवर है कि इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे ही आप लोग जुमअतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ना शुरू करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राजी हो जाता है, अल्लाह आपके करीब हो जाता है, अल्लाह आपका दोस्त बन जाता है। और जिस बंदे का दोस्त रब्बे करीम हो जाए, उसकी दुनिया भी आसान हो जाती है और आखिरत भी आसान हो जाती है। उसकी मुश्किलात भी ख़त्म हो जाती हैं और परेशानियां भी ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह वालों, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना करीब से करीब आ रहा है। हुजूर की आमद का महीना करीब आ रहा है। रबीउल अव्वल का महीना सरवरे कौनैन रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। उनकी आमद का, उनकी विलादत का महीना है, जिनके लिए सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान और यहाँ तक कि कुरान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। इस नबी की आमद का महीना है। उस महीने की आमद से पहले पहले अगर कोई बंदा जुमअतुल मुबारक के दिन, माह सफर के आखिरी जुमअतुल मुबारक के दिन अल्लाह से अपनी मुरादें पूरी करवाना चाहता है, अल्लाह से अपनी हाजात को पूरी करवाना चाहता है, अल्लाह के सामने झोली फैलाकर रिस्क और दौलत से मालामाल होना चाहता है, अल्लाह को राजी करना चाहता है, तो आज ये खास अमल, ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। दोस्तों, रबीउल अव्वल की आमद से पहले ये आखिरी चंद दिन बाकी हैं। माह सफर का आखिरी जुमअतुल मुबारक है और ये वजीफा आपका आखिरी वजीफा होगा, क्योंकि इसके बाद आपको किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, रबीउल अव्वल अपने साथ बहारें लेकर आता है, रबीउल अव्वल अपने साथ कामयाबियां लेकर आता है, रबीउल अव्वल अपने साथ नूरानी रहमतें, बरकतें लेकर आता है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करें। फिर रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह आपको अपनी शान और अज़मत के मुताबिक नवाजेगा। आज रबीउल अव्वल का चांद नज़र आने में चंद दिन बाकी हैं और आज आखिरी जुमअतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावात हो जाता है। यानी कि अल्लाह से वो जो भी मांगता है उसे मिलकर ही रहता है। एक वो वक्त है जब बंदा दर बदर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, सुबह से शाम तक मेहनत और मुशक्क़त करता है, रातों को इबादत करता है, बड़े बड़े अमल और वजीफे पढ़ता है। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं। आज वो जुमअतुल मुबारक का दिन है जब अल्लाह देने को तैयार बैठा है कोई मांगने वाला जिसको रिस्क और दौलत से माला माल कर दे, जिसके घर के हालात को बेहतर बना दे, जिसकी तंगदस्तियों को ख़त्म फरमा दे। तो दोस्तों, आज रबीउल अव्वल से पहले आखिरी जुमअतुल मुबारक के दिन आप लोगों ने इस खास अमल, इस मुस्तनद अमल, इस माकूल अमल और वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से बिलखुसूस पढ़ना है। ये वजीफा हर घर की ज़रूरत है, ये वजीफा हर बंदे की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बग़ैर वक्त को ज़ाया किए आज माह सफ़र के आखिरी जुमअतुल मुबारक के दिन के इस ख़ास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह से नया घर मांगोगे, घर मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे, गाड़ी मिल जाएगी, दौलत मांगोगे, दौलत मिल जाएगी, शोहरत के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए रबीउल अव्वल से पहले आखिरी जुमअतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहाँ कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि वो ज़ात वादहु ला शरीक है। जब वो देने पर आता है ना,
ना वो शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आज हुजूर की आमद के महीने से पहले पहले याद रखिएगा कि इम्तिहान की कामयाबी के लिए तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। अगर आप तैयारी पहले नहीं करेंगे तो इम्तिहान में कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते और अच्छे नताइज नहीं आएंगे। इस तरह रबीउल अव्वल के महीने में, हुजूर की आमद के महीने में अगर आपने अपनी हाजात को पूरा कराना है, तकदीर के बंद तालों को खुलवाना है, अपनी मर्जी का नसीब और तकदीर लिखवाना है, तो पहले तैयारी करना पड़ेगी। आज आपके पास आखिरी मौका है। सफर का आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन आ गया है। सूरतुल कौसर के इस खास वजीफे को पढ़ने की देर है। रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह अपने गैबी खजानों से अता फरमाएगा। आज का वजीफा मेरी उन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो कहते हैं कि हमें वजीफा पढ़ना ही नहीं आता या हमें आज तक वजीफों का फायदा नहीं हुआ। रबीउल अव्वल से पहले पहले माह सफर के आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन ये छोटा सा वजीफा कर लो। अल्लाह अपने प्यारे हबीब की आमद का सदका आपकी हर नेक जायज हाजत को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो चलते हैं दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका भी इस कार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। दोस्तों, मुझे आपसे एक ही गिला है कि आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं और आपका मुझसे ये गिला रहता है कि मैं वीडियो की लेंथ को बढ़ा देता हूँ। लेकिन दोस्तों, वजीफे की अहमियत को उजागर करने के लिए इन बातों का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि वजीफा पढ़ना किस मकसद के लिए है, किस तरह पढ़ना है, तो फिर आपको वजीफे कैसे फ़ायदा देंगे। तो दोस्तों, रबीउल अव्वल की आमद से पहले आसमान, ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे खुशियाँ मनाते हैं कि जिस हबीब के लिए ये दुनिया तख्लीक की गई, उस हुजूर की विलादत का महीना है। हर कोई खुशियाँ मना रहा है, यानी खुशियों को लूटना अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आज माह सफ़र के आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप सुबह पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, रात 9, 10, 11, 12 बजे तक भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। फिर भी ये वजीफा मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और लेंथ लंबी करके हर एक चीज़ तफसील से बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने इस अमल को किसी भी नमाज के बाद आराम से पढ़ लेना है। आप लोगों को मुकम्मल इजाज़त है, मेरी आप लोगों को मुकम्मल इजाज़त है कि आप लोग किसी भी नमाज के बाद इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। आपके पास किसी भी किस्म का कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि आपने इस अमल को छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। जुमतुल मुबारक तो बहुत से आएंगे, लेकिन माह सफ़र का आखिरी जुमतुल मुबारक का दिन साल में सिर्फ एक बार आएगा। अल्लाह वालों, पता नहीं कि अगला जुमा हमें अगले साल नसीब हो भी या ना हो। ये नसीब के फैसले हैं, ये नसीब के और तकदीर लिखवाने का वक्त है। आपने किस तरह से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक करना है। अल्लाह वालों, आज के दिन अगर अल्लाह पाक से 1 लाख मांगोगे तो मेरा रब आपको 70 लाख से नवाजेगा। अल्लाह वालों, आज अगर अल्लाह पाक की बारगाह में सरब सुजूद होके आप लोग जो भी मांगना चाहते हैं आप लोग मांग सकते हैं, आपको मुकम्मल इजाज़त है। लेकिन आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की
24 तारीख आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन है। सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर मगरिब इशा हत्ता कि रात 11-12 बजे तक भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। लेकिन इस खास अमल को पढ़ने से पहले आप लोगों ने अस्तगफार ज़रूर करना है। अल्लाह वालों, अस्तगफार करने से हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं। अस्तगफार करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब से करीब तर हो जाता है, क्योंकि जब इंसान अपने गुनाहों की तौबा करे, जब वो सच्चे दिल से अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करे, तो अल्लाह पाक उसकी तमाम उसकी जो भी कोताहियाँ होती हैं, जो भी उससे गलतियाँ हुई होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम गलतियों को माफ़ फरमा देता है और उसके लिए ऐसे बेहतरीन और माकूल फैसले फरमाता है कि हम लोग भी हैरान रह जाते हैं कि ये हमारे पास मालो दौलत, ये हमारे पास इज़्ज़त कहाँ से आ रही हैं। अल्लाह वालों, नबी पाक की सुन्नतों को जिंदा करना सीखें। अगर आज आप लोगों ने दाढ़ी नहीं रखी, एक बात सिर्फ सोच के देखें, जो दाढ़ी वाले हैं हर बंदा उनकी इज्जत करता है। कोई हाजी बोलता है, कोई अमीर साहब बोलता है, कोई मौलाना साहब बोलता है। हालांकि उस बंदे से अगर पूछो तो वो बंदा ये बात बोलेगा, मेरा तो कुरान भी सही पढ़ना नहीं आता, मेरा नाजरा भी दुरुस्त नहीं, लेकिन सिर्फ एक सुन्नत चेहरे पर सजाने से, नबी पाक की निस्बत से हमें इतनी इज्जत मिलती है कि बयान करना मुश्किल है। अल्लाह वालों, आज जुमतुल मुबारक का दिन है। आप लोगों ने आज की खुसूसी दुआ में भी शामिल ज़रूर होना है। एक बार मेरे साथ भी आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, जो बंदा भी आज तेरी बारगाह में तुझसे दुआ गो है, मेरे मौला हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, जो बंदा भी आज तेरी बारगाह में बे औलाद बैठा है, उसको नरीना औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला, जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे उनके नाफरमान हैं, मेरे मौला उन बच्चों को अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। मेरे मौला, हमें 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। यतीमों के साथ हुस्ने सलूक करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, हमें अपनों से छोटों से शफकत से बात करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिल के तमाम मैल को मेरे मौला अपने नूर से धो दे, हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा दे। मेरे मौला, हमारे चेहरे पर अपना नूर डाल दे। मेरे मौला, हमारी ज़बान को, हमारे इखलाक को नबी पाक की तरह मीठा मीठा कर दे। तुझे वास्ता कमली वाले प्यारे आका के महीने का वास्ता। मेरे मौला, जो मांगा अता कर दे। जो बेरोजगार हैं, अच्छा रोजगार अता फरमा। जिनके घर में बेबरकती का आलम है, पहला उनका बेहतरीन गुजारा हो रहा था, लेकिन अब गुजारा होना बहुत मुश्किल है। मेरे मौला, उन घरों पर अपनी खास नजर करम फरमा। तेरी एक नजर करम हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। मेरे मौला, पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमा। इन आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से तेरा प्यारा काबा और मीठा मीठा मदीना, सुनहरी जालियां, आका का रोज़ा देखने की तौफीक अता फरमा। मस्जिद नबवी में 5 वक्त की नमाजें हमें जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। मकसद ज़िंदगी अपनी बंदगी अता फरमा। गुनाहों पे शर्मिंदगी अता फरमा। बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की तो मदद फरमा। फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن اس عمل کو کوشش کریے گا کہ پانی کے گلاس کے اوپر آپ لوگ پڑھ لیں۔ پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے جب درود پاک پڑھ لیا، اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، اب فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اسے سورت الکوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، سورت الکوثر شریف پڑھنے والے کی جتنی بھی بڑی بڑی رکاوٹیں ہوں، بندشیں ہوں، سب کی سب کٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، بندشوں کو کاٹنے کا سورت الکوثر کا یہ خاص عمل یقین کریں آپ لوگوں کے لیے آج کا یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کا یہ آخری حل ثابت ہوگا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سب سے پہلے تین بار، صرف اور صرف تین بار آپ لوگوں نے سورت الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ جب تین بار آپ لوگ سورت الکوثر شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، یا غنیوں اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود، یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والوں، غنی کسے کہتے ہیں؟ جو پاک صاف رزق ہو، جو ایسا رزق آپ لوگ صدقہ کریں اللہ کی راہ میں جو قبول ہی قبول ہو۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ کوئی بھی گڑبڑ نہیں کریے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کمنٹ سیکشن میں سوال کر لیجئے گا۔ اول اگر آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ کو ہر ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے عمل اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں یہ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا غنیوں، یا اللہ یا غنیوں، یا اللہ یا غنیوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 10 مرتبہ، یعنی کہ 10 ٹائمز 10 مرتبہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو پڑھ لینا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ سورت الکوثر شریف کو پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا، اور پھر آپ لوگوں نے اس کو 3 بار پڑھا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا اللہ یا غنیوں کو پڑھا، 10 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے دوبارہ سے سورت الکوثر کو پڑھنا ہے اور 3 بار ہی پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے آپ لوگوں نے شروعات میں پڑھا تھا۔ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ اس طریقے سے آپ لوگ 3 بار پڑھیں گے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آپ لوگوں نے سورت الکوثر کو 3 بار پڑھا، پھر آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو 10 بار پڑھا، پھر دوبارہ سے آپ لوگ سورت الکوثر کو 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا لطیفو۔ یا لطیفو یہ اللہ پاک کا ایسا بابرکت نام ہے کہ اس نام کو پڑھنے والا اللہ پاک کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ والوں، جب اللہ پاک کی ذات لطف فرماتی ہے نا تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، پھر چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔
انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا، کوئی وظیفہ بتایا تھا، اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ کے اوپر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز دولت آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں ملاحظہ کریں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ لوگ یہ عمل پڑھ رہے ہوں یا کوئی سا بھی وظیفہ پڑھ رہے ہوں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا۔ بے شک حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بے شک ناممکن حاجت ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگیں، سوال کریں، وہ رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے یا لطیفو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا۔ آرام آرام سے پڑھیے گا، جلد بازی مت کیجیے گا۔ 21 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھا، پھر آپ لوگوں نے 10 بار یا اللہ یا غنیوں کو پڑھا، پھر دوبارہ 3 بار سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر دوبارہ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھیں گے، 3 بار پڑھنی ہے۔ ایک بار پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے آخری میں جو عمل کرنا ہے وہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ جلالی اسم اعظم ہے، اسے یا ذل جلال والاکرام کہتے ہیں۔ اللہ والوں جو بندہ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کی جلالت نصیب ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کا قرب نظر آتا ہے۔ اللہ والوں یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے جو کام آپ کا زندگی بھر نہیں ہوا، انشاءاللہ وہ کام آج ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے اتنا ہی بار درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، اور اس پانی کے گلاس پر آپ لوگوں نے پھونک مار دینی ہے، اس پر دم کر لینا ہے۔ وہ پانی کا گلاس خود بھی پی لیں، گھر والوں کو بھی پلا دیں، تھوڑا بہت گھر میں چھڑکاؤ بھی کر دیں، مثلا دیواروں پر، چاروں کونوں پر، یا پھر اگر آپ کی کوئی دکان ہے وہاں پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نظر بد لگ گئی ہے، یا پھر کچھ معاملات ہیں، ایسے معاملات ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے، سب کچھ ٹھیک ہے دکان کے اندر، مال بھی ہے لیکن گراہک نہیں آ رہے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں سامان لیکن خریدتے نہیں ہیں، اس طریقے کے کوئی بھی معاملات ہیں، اس پانی کو اپنی چاروں کونوں پر، دکان کی چاروں کونوں پر، دیوار پر چھڑک دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائے گا، اتنی وسعت عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ پانی اس کو پلا دیں۔ اگر محبت کے لیے کر رہے ہیں تو پھر چینی بھی لے لیے گا، تو یہ ایسے بھی عمل ہو جائے گا۔ جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ محبت کا عمل کرنے کی کیا طریقہ کار ہیں اور رزق میں برکت کے لیے وظیفہ کرنے کے کیا کیا اقدامات ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔